नमस्कार। आज गोटे छोटिया वीडियो रचना बानर्जी ऊपर आपन जानिथिबे जे राजनीति रे जे वर्षा जुआड़े छता सियाड़े कह जाए जे राजनीति रे कहीं शत्रु नथांती कि मित्र नथांती किंतु दले पागल आइडियोलॉजी कही तांकर जीवन को बर्बाद कर देई थांती। जेमिति किछि आइडियोलॉजी किछि पार्टी रे अछि विशेष करी बहु राजनीति दल तांकर गोटे आइडियोलॉजी को लेकिन दल तैयारी होता है आउ से आइडियोलॉजी रे बहु लोक तांकर शेष जीवन पर्यंत से आइडियोलॉजी केवल थाए आउ तांको पाखरे किछि न थाए सी किछि पांतिनी किछि पाइबे भी नहीं केवल आइडियोलॉजी कही चारिआडे विरोधर शिकार हुअंती एक घरिया एकुटिया रही थांती। किंतु राजनीति रे जो माने धृत जो माने चालाक जो माने जानिचंती जे पवन बहिले केमिति निजे बदली जाती पवन बहिले पवन स्रोत आड़ को नदीर धार आड़ को केमिति बहिबा अनेक राजनेता शिखिचंती राजनीति मध्य शिखिचंती। आमे अनेक राजनीति देखिथिले किंतु आमे देखिथिले जणे अभिनेत्री ओडिशा रे बहुत भल भल चलचित्र अभिनय करिसंती। ओडिया रे विशेष करी तांकु कलिकतार लोक जेतिक लोक जानि नांती बहुत हुए चलचित्र जगत रे ओडिशा रे तांकु घरे घरे परिचित तांको ना हला रचना बानर्जी तांको ना पूरा ना हला झुमझुम बानर्जी नहीं। तेणु तांको जो बर्थडे नेम बर्थडे जो ना अछि तांकर सर्टिफिकेट ना किंतु रचना बानर्जी एकदा टीएमसी रो तृणमूल पार्टी रो माने दल रे राजनीति कैरियर आरंभ करथिले। ममता बानर्जी गोटे भल सुंदर छवि आ सुंदर मुह हस हस मुह रे भासी जाई तांकु राजनीति भावे तांकु प्रतिष्ठा देइथिले कलिकता रे। आमे रचना बानर्जी को अनेक कलिकता मूवी रे देखिचंती बॉलीवुड मूवी रे मध्य देखिचंती बहुत हुए सही छविटी तांकर कोट ना कोटी काम करथिला से छवि माध्यम रे से गोटे बड़ राजनीति बा जने सांसद हेई पारथिले पार्लियामेंट रो सदस्य एई चलित निर्वाचन में आमे देखिले जेतबेले ममता बानर्जी गोटे आउ जने अभिनेत्री सायनी घोष खुलम खुला ममता बानर्जी को समर्थन करी गाउथिले हृदय रे मका और नयने मदिना गीत से समय रे जय श्रीराम नारा को नहीं बहुत विरोध होता विशेष करी सेमानकर नारा थिला टीएमसी रो जय बांग्ला किंतु एठी कथा पड़ी रचना बानर्जी जय बांग्ला सहित जय श्रीराम रो नारा मध्य निर्वाचन समय रे देथिले जोटा सायनी घोष दे पार नथिले। एठी से जो निर्वाचन रे जो 2026 निर्वाचन जो चली कलिकतार जो विधानसभा निर्वाचन सही समय रे चारिटी विधानसभा रे ना चारिटी निर्वाचन मंडली रो सांसद थिबा रचना बानर्जी जेतले जोठी की जाउथिले से हावा देखी बहुत हुए किसी सुराग पाई जाइथिले जे एथर बीजेपी रो पवन बहुची तेणु सी जय बांग्ला और जय श्रीराम रो नारा दौले आउ को आल्ला जीशु बुद्ध को ना नौ नथिले किंतु सायनी घोष खोलम खोला हृदय रे कौन नयने हृदय रे मकाना नयने मदिना गीत गाई बहुत प्रतिष्ठा अर्जन करथिले समालोचना जेतिकी सेतिकी मध्य ताकू समर्थन मिलथिला। किंतु एठी कथा पड़ी जेतबेले दीदी हारीगले ममता बानर्जी सेतबेले रचना बानर्जी आसी विरोधी सांसद गुड़ एनसीपीआई गोटे पार्टी जो पार्टी ना नहीं से पार्टी बहु वर्ष रे माने पड़ी रही 2022 रे रजिस्टर्ड पार्टी से पार्टी रे से माने 20 रु ऊर्ध्व सांसद जाई एक ही गोटे गोष्ठी तैयारी करी एनडीए को समर्थन दौरान। रचना बानर्जी कहते ममता बानर्जी को मु भल पाए किंतु मोर कामर छवि मोर कार्य दक्षता देखी मत लोक भोट देइचंती आठारू आउ कौन कृतज्ञता हो पारे बोली आमे ए कथारू राजनीति रे आमे शिखिबा। राजनीति रे जो नेताटी गोटे माने अण राजनीति लोकटी को आनी राजनीति रे पाद दे ताकू गोटे छवि तैयारी करे कथा कही शिखाए गोटे आइडियोलॉजी सहित जोड़े जेतबेले से दल हारी जाए से नेता तार सर्वोच्च नेता हारी जाए सेतबेले सी निजर सुविधा फायदा निजर भविष्य कथा बेसी चिंता करी सी कौन करे ना जीति लोक जो जहाँ को आइडियोलॉजी विरोध करुता
ସେଇ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯାଇକି ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ, ସାୟନୀ ଘୋଷ ଆଦି ଅନେକ ମାନେ କୁକିଲି ଘୋଷ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ମିଶିଗଲେଣି କୋଉଠି ଏନଡିଏରେ। ଖୋଲମ ଖୋଲା ଏନଡିଏକୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି 293ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 215 କୋଡ଼ିଏରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏନଡିଏର ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ବହୁ କଥା ଲାଗେ, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆମ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶ କଥା କୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ପଡ଼େ ନେତାଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ, ନେତାଟେ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉଭଳି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ତାର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦଳ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଳାଏ, ସିଏ ତାକୁ ବେଇମାନ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ ଦଳର ଯୋଉ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତା ଯୋଉ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ ସେ ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଜେଡିରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖରାପ। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲ ସୋନିଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାହୁଲ ସୋନିଆ ହେଇଗଲେ ଖରାପ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଲଗାଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ନେତାଟି ଲଗାଉଛି ସେଇ ନେତାଟି ଆସି କହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଖାନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥରେ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଯୋଉ ସିମ୍ ପକେଇଲେ ସେ ନେଟୱାର୍କରେ ଲାଗେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିର ସିମ୍ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେଇ ସିମ୍ ଅନୁସାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସିମ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଡାଟା କିଏ କେତେ ଜିବି ଦିଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଡାଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଟାର ସହିତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡାଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପଶି ଏକ ପ୍ରକାର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବେ। କାମ କରିବା କଥା, ତମେ କାମ କେମିତି କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଚମେଲି ଓଝା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ତାକୁ ବିଧାୟକ କାମ କରେଇ ଦଉନି, ତମେ କାମ କଲ କେମିତି? ତାଙ୍କରି ଦଳର ବିଜେପି ଦଳର ହେଇକି ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀର ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହିଁ ତମେ କାମ କରୁଥିଲ। ତମେ କ'ଣ ତମ ଘରୁ ଆଣିକି କୋଉଠି କାମ ଦଉଥିଲ? ରାସ୍ତା କାମ, ନାଳ କାମ, କଲଭଟ କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ ତମେ ଦଉଥିଲ? ଇଏ ଦଳର ଫଣ୍ଡିଂ, ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ତମକୁ ଦିଆହଉଥିଲା କାମ, ମାତ୍ର ତମେ ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିଗଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ରାଜନେତା ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଦରକାର, ପାର୍ଟି ଦରକାର, ପାୱାର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରହିବେ, କାମ କରିବେ। ହୁଏତ ତା ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଲୁଚି ଥାଇପାରେ, ନିଜର ଫାଇଦା ଲୁଚି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ଦେଖାହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଇଗଲେ ପର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ହେଇଗଲା ଆପଣାର। ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।